पंजाब में सेक्रेटरी की सतह पर तकर्र तबादले। डॉक्टर एजाज मुनीर हेल्थ, अली ताहिर ज़राअत, हबीबुर रहमान गिलानी ज़कात, कैप्टन रिटायर्ड सैफ अंजुम सेक्रेटरी आपाशी तैनात। इरफान अली को चेयरमैन वज़ीर आला मुआयना टीम बना दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। FIA का जाली अद्वियात बनाने वाली फैक्ट्रीज के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। जौहर टाउन में मैग्नेस हेल्थ केयर पर छापा, लाखों रुपए की जाली अद्वियात बरामद। 3 अफराद गिरफ्तार करके हेल्थ केयर सर्वर मुहर कर दिया। उधर डायरेक्टर FIA डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है कि स्काइप सर्विस से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के मसाइल हल किए जा रहे हैं। बंद रोड बक्कर मंडी के करीब हार्डवेयर प्लाजा में शॉर्ट सर्किट से आतिशज़दगी, दम घुटने से 3 अफराद जाँ बहक। जबकि वज़ीर आला ने हलाकतों का नोटिस लेते हुए जिला इंतजामिया से रिपोर्ट तलब कर ली। केनाल रोड कैंपस पुल पर जमीयत से तलबा का एहतजाज, पथराव करके 10 गाड़ियां तोड़ दी। ट्रैफिक जैम होने से शहरियों को मुश्किलात, गिरफ्तारियों के खिलाफ तलबा बेफर गए। एहतजाज से केनाल रोड ब्लॉक। डायमंड सफारी पार्क 250 एकड़ पर फैलाने का फैसला। ऑस्ट्रेलियन शुतुरमुर्ग, ज़राफे, नाचते मोर, कुलांचे भरते हिरन लाए जाएंगे। 2 अरब रुपए लागत का मंसूबा 2 साल में मुकम्मल होगा। शहरी भागते दौड़ते जानवरों को सामने देख सकेंगे। डेली सिटी 42 ने शहरियों को तफरीही मंसूबे की नवीद सुना दी। लेस्को ऑफिसर्स और ताजिर तैयब मीर तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। लेस्को साउथ सर्कल के दफातर की तालाबंदी, मुकदमा दर्ज न होने पर हड़ताल की धमकी दे दी। उधर जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान लाहौर तैयब रशीद मीर कहते हैं, लेस्को डिफेंस सर्कल के मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई न की गई तो शहर भर में शटर डाउन होगा। दफ्तर के बाहर एजेंट माफिया का जुर्मट, SHO शादमान को दफ्तर खारजा तलब कर दिया गया। पेशी के बाद SHO हरकत में आया, एजेंट माफिया को मार भगा। MP गजाली सलीम भट्ट का यादगार चौक में जारी तरक्याती कामों का जायजा। एक्वायर की गई अराजी मालिकान से अदायगियों में दरपेश मसाइल पर बातचीत। साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी मॉडल टाउन में वाक़े मेलाद हाउस गए और राना जावेद अल कादरी अल ताहिरी अकमली को उनकी साहबजादी की शादी पर मुबारकबाद दी। साबिक वज़ीर आज़म को मुतबर्रकात की ज़ियारत कराई गई। अदालती हुक्म पर अमल दरामद न कराने पर 6 SHOs के खिलाफ मुकदमात दर्ज करने का हुक्म। 2 SHOs की तनख्वाह बंदी, इशराक, कहनाल, लिटन रोड, गुलशन रावी, फैक्ट्री एरिया और सब्जाजार के इंचार्ज शामिल। मेलबर्न में पाकिस्तान की एजाजी इन्वेस्टमेंट काउंसिल आयशा बख्श का 6 रुकनी वफ़द का लाहौर चैम्बर का दौरा। आयशा बख्श कहती हैं, पाक ऑस्ट्रेलिया में मुआशी ताउन के वसी मौक़े मौजूद हैं। उधर जोजो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट एंटरप्राइजेस एसोसिएशन के चेयरमैन लियू जी होंग ने पाकिस्तान से तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। ब्रिटिश काउंसिल के ज़ेरे एहतमाम आवारी होटल में इंग्लिश लैंग्वेज इन पाकिस्तान टुडे के उन्वान से पॉलिसी डायलॉग। डेप्यूटी डायरेक्टर ब्रिटिश काउंसिल टोनी जोन्स समेत दीगर की शिरकत। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी सिंडिकेट का वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर फैसल मसूद की ज़ेरे सदारत इजलास। स्टाफ की मुलाजमत के कवायद और ज़वाबित में तरमीम समेत फैकल्टी की खाली आसामियों पर भर्ती की मंजूरी दी गई। लाहौर यूनिवर्सिटी का सालाना कॉन्वोकेशन, वजीर तालीम राना मशहूद अहमद ने तलबा और तालिबात में डिग्रियां गोल्ड मेडल्स तकसीम किए। जबकि पंजाब में हायर एजुकेशन रोड मैप के मौजू पर सरकारी और निजी जामियात के वाइस चांसलर्स की 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई। यूब स्टेडियम कैंट में रोशंस इस्लामिक स्कूल का सालाना स्पोर्ट्स फेस्टिवल, खेलों में हिस्सा लेते हुए नन्हे बच्चों का खूब हल्ला गुल्ला। नैरंग आर्ट गैलरी में मरियम आफ्ताब और जरमीना हारून की पेंटिंग्स, फोटोग्राफी फनकारों की नुमाइश। वजीर मेहनत राजा अशफाक सरवर ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। कैनेट कॉलेज ने लाहौर इंटर डिस्ट्रिक्ट विमेन क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सेमीफाइनल में रावी क्लब को 6 विकेटों से शिकस्त। गद्दाफी स्टेडियम में यूथ फेस्टिवल के तहत पाकिस्तान और कतर की 8 टीमों के माबैन T20 क्रिकेट मैच में पाकिस्तान जूनियर टीम ने कतर को 5 विकेटों से शिकस्त दी।
صحت مندی کا رجحان بچپن سے پروان چڑھے گا۔ ماڈل ٹاؤن سوسائٹی کے زیر اہتمام اسپرنگ فیسٹیول ہیپی بیبی مقابلے، کوکنگ میں کون ماہر، تقریب میں مکینوں کی بھرپور دلچسپی۔ جوہر ٹاؤن کے علاقے G1 مارکیٹ میں FIA نے میگنس ہیلتھ کیئر کے دفتر پر چھاپہ مار کر 3 افراد کو گرفتار کر کے لاکھوں مالیت کی غیر معیاری ادویات برآمد کر لی ہیں۔ ڈائریکٹر FIA ڈاکٹر عثمان انور کے مطابق 2 روز قبل بند روڈ پر FIA نے جعلی ادویات تیار کرنے والی فیکٹری سربمہر کی تھی، جہاں سے گرفتار ملزمان کی نشاندہی پر FIA نے G1 مارکیٹ جوہر ٹاؤن میں میگنس ہیلتھ کیئر کے دفتر پر چھاپہ مار کر غیر معیاری ادویات کا سٹاک موجود ہونے پر 3 افراد خاور سعید، شہزاد اور حسن شعیب کو حراست میں لے لیا۔ اور اس کے ساتھ چلتے ہوئے ہمیں پتہ چلا ہے مزید انویسٹیگیشن جو کل ہم نے ریڈ کیا تھا، اسے ہمیں پتہ چلا کہ جوہر ٹاؤن میں ایک ہیلتھ کیئر ہے، میگنس ہیلتھ کیئر کے نام سے، وہاں پہ انہوں نے اکٹھا کیا ہوا ہے مٹیریل اور وہ آگے لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ تو وہاں پہ ہماری ٹیم گئی ہے جس نے بڑی اچھی کامیابی حاصل کی ہے اور یہ ڈرگز برآمد کیے ہیں۔ اب یہاں بھی اس سے بھی ہم چیک کریں گے، اس پروفیشنل پولیس ورک ہے جو FIA نے کیا ہے۔ ڈائریکٹر FIA ڈاکٹر عثمان انور کا کہنا ہے کہ اسکائپ سروس کے ذریعے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے مسائل بآسانی حل کیے جا رہے ہیں۔ FIA کی جانب سے 1 ماہ قبل بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی سہولت کے لیے اسکائپ سروس شروع کی گئی تھی تاکہ شکایات بآسانی FIA کو درج کرائی جا سکیں۔ ڈائریکٹر FIA ڈاکٹر عثمان انور کا کہنا ہے کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جانب سے اس سروس کو بے حد پذیرائی مل رہی ہے۔ گزشتہ 1 ماہ کے دوران 600 سے زائد لوگ اسکائپ کے ذریعے FIA سے رابطہ کر چکے ہیں۔ شیرا کوٹ کے علاقے بند روڈ پر پینٹ اور ہارڈ ویئر سٹور میں آتش زدگی نے 3 مزدوروں کی جان لے لی، جبکہ لاکھوں مالیت کا سامان جل کر خاکستر ہو گیا۔ تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ بکر منڈی چوک میں واقع میاں الیکٹرک ہارڈ ویئر پینٹ اینڈ سینٹری شاپ پر شارٹ سرکٹ کے باعث اچانک آگ بھڑک اٹھی، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے 3 منزلہ سٹور کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ سٹور پر موجود گاہک اور ملازمین باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے، تاہم بدقسمت 3 مزدور چھت کا دروازہ بند ہونے کے باعث باہر نہ آ سکے اور شعلوں کی زرد میں آ کر جاں بحق ہو گئے۔ 18 سالہ حافظ وقاص، 32 سالہ عرفان اور 22 سالہ ثقلین کی لاشیں ریسکیو ٹیموں نے 3 گھنٹے طویل آپریشن کے بعد نکال کر پولیس کے حوالے کر دی۔ لاشوں کو جناح اسپتال کے مردہ خانے میں جمع کرا دیا گیا۔ افسوسناک واقعے کی اطلاع ملتے ہی ملازمین کے ورثاء بھی موقع پر پہنچ گئے۔ اس موقع پر رقت آمیز مناظر بھی دیکھنے میں آئے۔ بھائی تھا وہ بھی 20 سال سے کام کر رہا ہے ادھر، تو اچانک وہ UPI سرکٹ سے شارٹ کی وجہ سے وہ آگ لگی۔ میرا نہ کوئی گانا بچا، نہ کوئی ساس نہ سوہرا، نہ کوئی ماں، نہ کوئی نہیں۔ میرے بندے نو اٹیک ہویا، گھرے کتے ڈگا پیا جے۔ آتش زدگی کی اطلاع پر ٹاؤن انتظامیہ SP توصیف حیدر پولیس کی بھاری نفری کے ہمراہ پہنچے۔ پولیس ریسکیو آپریشن بلا تعطل جاری رکھنے کے لیے شہریوں کو پیچھے ہٹاتی رہی۔ اس دوران شہریوں کی پولیس سے تلخ کلامی اور ہاتھا پائی بھی ہوئی۔ SP توصیف حیدر کے مطابق سٹور میں رکھے پینٹ، اسپرٹ، گلو، سمد بانڈ اور دیگر تیزی سے آگ پکڑنے والے مٹیریل کے باعث آگ تیزی سے پھیلی۔ ریسکیو اہلکاروں کا کہنا ہے کہ تینوں مزدور دم گھٹنے اور جھلسنے کے باعث جاں بحق ہوئے۔ انفارچونیٹلی جو ہے 3 افراد کی جو ہے وہ ہلاکت ہے وہ اس میں ہوئی ہے، اور وہ ہلاکت ہونے کی جو مین وجہ تھی کہ ان کو کوئی اسکیپ روٹ نہیں مل پایا، کیونکہ یہ دکان کا چھوٹا سا ایک فرنٹ ہے اور چھوٹے سے ایریے میں یہ 4 منزلہ جو ہے یہ انہوں نے عمارت تعمیر کی ہوئی ہے۔ آتش زدگی کے باعث سڑک پر ٹریفک کا نظام معطل ہو کر رہ گیا، تاہم آپریشن مکمل ہونے کے بعد پولیس نے بند روڈ سے رکاوٹیں ہٹا کر ٹریفک بحال کر دی۔ ناظرین، بکر منڈی شیرا کوٹ ہارڈ ویئر سٹور میں آتش زدگی کے معاملے کے حوالے سے بریکنگ نیوز آپ کو دیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ پلازے کے مالک میاں شفیق کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ عرفان مالک ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس حوالے سے مزید اپڈیٹ سن سے لیں گے۔ عرفان، بتائے گا کیا اپڈیٹس آپ کے پاس؟ جی ریحان، یہ جو افسوسناک واقعہ جو پیش آیا شیرا کوٹ کے علاقے جو بکر منڈی چوک میں ایک ہارڈ ویئر کی دکان میں آتش زدگی ہوئی، اس میں 3 افراد ہلاک ہوئے تھے، جس میں سے ایک جو شخص ہلاک ہوا جس کا نام عرفان تھا، اس کے والد کی مدعیت میں پولیس نے جو مقدمہ درج کر کے اس کے مالک کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ جی بہت شکریہ عرفان مالک، ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ لیسکو افسران اور تاجر طیب میر کے درمیان تنازع شدت اختیار کر گیا۔ لیسکو ساؤتھ سرکل نے تاجر کے ناروا سلوک کے خلاف دفاتر کی تالہ بندی کرتے ہوئے احتجاج ریکارڈ کروایا۔ طیب میر کے خلاف قتل کی دھمکی اور کار سرکار میں مداخلت پر مقدمہ درج کر لیا گیا۔ شاہد سپرا کی یہ رپورٹ دیکھتا ہے۔ لاہور
इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के साउथ सर्कल में ताजर तैयमीर की जानिब से सुपरिटेंडिंग इंजीनियर मुजाहिद इस्लाम बिल्ला के साथ नारवा सलूक अपनाने पर लेबर यूनियन ने तमाम डिवीजनल और सब डिवीजनल दफातर में हड़ताल कर दी। हड़ताल के बाद तमाम मुलाजमीन ने सर्कल ऑफिस डिफेंस के सामने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर मुजाहिद इस्लाम बिल्ला ने खिताब करते हुए कहा कि लेस्को सार्फिन को हर मुमकिन सहूलतें फराहम करती है, तहम बाज़ अनासिर कंपनी को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। 20 के करीब अफराद लेके अब मुसल्ला तो ये दफ्तर में दाखिल हुआ है। दफ्तर में दाखिल होकर इसने बदतमीजी शुरू की, नीचे 1 विंडो पे मारे, वहाँ रिकॉर्ड इसने उठाया, वहाँ तोड़फोड़ शुरू की। इस मौके पर लेस्को इंजीनियर्स एसोसिएशन के फिनांस सेक्रेटरी अमजद हुसैन नागरा ने कहा कि इंजीनियर्स और मुलाजमीन के साथ नारवा सलूक किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी लेस्को इंजीनियर्स एसोसिएशन इनके साथ भरपूर ताउन करेगी और जहाँ तक हो सकेगा हम अपने इंजीनियर्स भाइयों का ऐसी फिफ्थ सर्कल मुजाहिद इस्लाम बिल्ला साहब का साथ देंगे। लेस्को हुकाम की जानिब से ताजर के खिलाफ अंदराज मुकदमा की दरखास्त दी गई है। दिन रात सार्फिन की खिदमत करते हैं। सार्फिन को कोई ऐसी यूटिलिटी जो है नहीं जो राउंड द क्लॉक मिले, ईद वाले दिन काम करे, तो ताजनान का भी फ़र्ज़ है जब उनकी हम खिदमत करते हैं उनको शिकायत हो तरीके से करें, ये नहीं कि वो आके कोई खुदा न खास्ता गुंडागर्दी करते हैं। एहतजाज में ऐसी मुजाहिद इस्लाम बिल्ला, एक्सियन कोड लखपत चौधरी अजीम, एसडीओ अमजद हुसैन नागरा, मलक बिलाल, फैजान भट्ट, मुजम्मिल हुसैन, वकास अहमद, जमशेद जमान, जुबैर सरवर और जूनियर रहनुमा जुबैर अहमद और राना अकरम समेत मुलाजमीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। कैमरामैन काशिफ बेग के साथ शाहिद सिप्रा, सिटी 42। लाहौरियों के लिए खुशखबरी, लाहौर चिड़ियाघर और सफारी पार्क के बाद अब शायकीन के लिए 2 अरब की लागत से नया एनिमल सफारी पार्क बनाया जाएगा, जहां लाहौरिये खुलेआम घूमते जानवरों के साथ तफरीह कर सकेंगे। तफरीह के मौके तलाश करने वाले लाहौरियों के लिए अब एनिमल सफारी के नाम से नया जंगल बनेगा। ये जंगल सफारी पार्क ड्राइविंग में ही 250 एकड़ रकबे पर एनिमल सफारी पार्क के नाम से बनाया जाएगा, जिस पर 2 अरब रुपए की लागत आएगी। शहरियों के लिए बनने वाले इस जंगल में ज़राफ़े, ज़ेब्रे, शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रेलियन शुतुरमुर्ग, हिरन और मोर रखे जाएंगे। वज़ीर आला मोहम्मद शहबाज शरीफ से भारत की राज्यसभा के मेंबर और साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर डॉक्टर मनोहर सिंह गिल की मुलाकात। वज़ीर आला का कहना है कि जंगों ने तबाही, बर्बादी और मुआशी बदहाली के सिवा कुछ नहीं दिया। दोनों ममालिक के दरमियान मुआशी और तिजारती ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है। ऐवान वज़ीर आला में होने वाली मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने की हुकूमत भारत समेत तमाम हमसाया ममालिक से बेहतरीन दोस्ताना ताल्लुकात की ख्वाहां है। साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने मॉडल टाउन के मेलाद हाउस जाकर राना मोहम्मद जावेद अल कादरी को उनकी साहबजादी की शादी की मुबारकबाद दी। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के हमरा मारूफ बिजनेसमैन शेख शाहिद, मलिक इकबाल, रुकन कौमी असम्बली मियां रशीद, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पैरागॉन सोसाइटी सुबहान अहमद तरीन, बिलाल गिलानी समेत दीगर मौजूद थे। साबिक वज़ीर आज़म ने राना मोहम्मद जावेद अल कादरी की साहबजादी को मुबारकबाद दी और आने वाली ज़िंदगी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी और उनके तमाम जद अमजद के और हजूर पाक के, हज़रत अली के और जो नवादरात हैं, उनको देखकर मुझे खुशी हुई कि इनके जज्बे की मैं कदर करता हूँ। मारूफ मजहबी स्कॉलर जुनैद जमशेद का कहना है कि लाहौर की मौजूदा सूरत हाल देख कर रश्क आता है। जिंदा दिलों के शहर का शुमार जल्द दुनिया के तरक्की याफ्ता शहरों में होगा। मारूफ मजहबी स्कॉलर जुनैद जमशेद ने ऐवान वज़ीर आला में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा अहमद हसन से गैर रस्मी मुलाकात की। जुनैद जमशेद ने से खुशगवार अंदाज में गपशप करते हुए कहा कि शहर लाहौर की तरक्की देखकर रश्क आता है। उनका कहना था कि वो दिन दूर नहीं जब लाहौर का शुमार दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में होगा। जुनैद जमशेद ने कहा कि कराची की सूरत हाल देखकर दिल खून के आंसू रोता है। भारतीय वर्सटाइल अदाकार रज़ा मुराद का सिटी 42 के दफ्तर का दौरा। कहते हैं लाहौर का असल रंग सिटी 42 चैनल दिखाता है। लाहौर में अपना दिल छोड़कर जा रहा हूँ। भारतीय अदाकार रज़ा मुराद ने सिटी 42 के दफ्तर का दौरा किया। वो मुख्तलिफ सेक्शंस में गए और स्टाफ से मुलाकात की। उन्होंने न्यूज़ रूम, कॉपी एडिटिंग, न्यूज़पेपर और प्रोग्रामिंग सेक्शन के दौरे के दौरान स्टाफ से दिलचस्प बातें भी की और अपनी लाहौर के हवाले से खूबसूरत यादें भी शेयर की। उनका कहना था कि सिटी 42 लाहौर शहर का असल रंग दिखाता है और इस चैनल से उन्हें बेपनाह मोहब्बत हो गई है। रज़ा मुराद का कहना था कि वो भारत लाहौर में अपना दिल छोड़कर जा रहे हैं। तुम्ही से हुई है शुरू और तुम्ही से, तुम्ही से हुई है शुरू और तुम्ही से, सनम खत्म होगी कहानी हमारी। किसी गैर से हम मोहब्बत करें तो खुदा छीन ले जिंदगानी हमारी। मैं जा रहा हूं लेकिन दिल यहीं छोड़े जा रहा हूं और अगले साल आऊंगा अपने दिल को ढूंढने। तो
हुकूमत पंजाब ने 2 कमिश्नर्स, 7 DCOs और 11 सेक्रेटरीज और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के 3 मेंबर्स के तकर्रुर तबादले का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। देखते हैं कैसर खोखर की ये रिपोर्ट। सेक्रेटरी ज़राअत डॉक्टर इजाज मनीर को तब्दील करके सेक्रेटरी हेल्थ और अली ताहर को सेक्रेटरी ज़राअत तैनात किया गया है। स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ बाबर याद तारड़ को सेक्रेटरी कोऑपरेटिव और फरासत इकबाल को स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ तैनात किया गया है। सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर फहमीदा मुश्ताक को सेक्रेटरी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, सेक्रेटरी ज़ुकात कैप्टन रिटायर्ड जहाजिब खान को तब्दील करके सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर और हबीबुर रहमान गलानी को सेक्रेटरी ज़ुकात, डॉक्टर शोएब अकबर को स्पेशल सेक्रेटरी होम, नैयर इकबाल को DG वाइल्ड लाइफ तैनात कर दिया गया है। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन तारिक महमूद खान को मेंबर कॉलोनीज और अब्दुल्ला सुबल को सेक्रेटरी हायर एजुकेशन तैनात किया गया। रिटायर्ड नसीम नवाज को मेंबर कॉलोनी से OSD बना दिया गया है। बाबर हसन बरवाना को मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तैनात किया गया है। DG PDM में कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद आसफ को कमिश्नर सरगोदा और शेख मोहम्मद सदीक को कमिश्नर साहिवाल तैनात कर दिया गया है। DCO जेलम मिर्जा महमूद अल हसन को OSD बना दिया गया है, जबकि जुल्फकार अहमद गुमन को फौरी तौर पर DCO जेलम तैनात किया गया है। DCO बहावल नगर इरशाद हुसैन को फौरी तौर पर OSD बना दिया गया है और अब्दुल मोईद खान को DCO बहावल नगर तैनात किया गया है। DCO लोधरा खालिद सलीम को OSD बना दिया गया है। नासिर जमाल होतियानो को DCO लोधरा तैनात किया गया है। मोहम्मद खान रांझा को DCO मियांवाली और इकबाल हुसैन को MD चोलस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी तैनात किया गया है, जबकि इरफान अली को चेयरमैन वजीर आला मोइना टीम तैनात कर दिया गया है। कैमरामैन मिराज सैयद के साथ कैसर खोखर, सिटी 42, सिविल सेक्रेटरीट। इस्लामी जमीयत तलबा के कारकुनान ने अपने गिरफ्तार साथियों की रिहाई के लिए एहतजाजी मुजाहिरा किया और केनाल रोड ब्लॉक कर दी। ट्रैफिक का निजाम मुअत्तल होकर रह गया। मुजाहिरीन ने मुताद्दिद गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए और पुलिस पर पथराव भी किया। पुलिस ने 13 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। इस्लामी जमीयत तलबा के कारकुनों ने गिरफ्तार साथियों की रिहाई के लिए 15 नंबर हॉस्टल के बाहर केनाल रोड पर एहतजाजी मुजाहिरा किया। कारकुनों ने इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रोड ब्लॉक कर दी, जिसके बायस केनाल रोड, भेकेवाल चौक, बरकत मार्केट की जानिब ट्रैफिक जाम होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। ट्रैफिक जाम होने से कई एम्बुलेंसेज भी फंस कर रह गईं। जमीयत के कारकुनों ने मुजाहिरे के दौरान महज सड़क ब्लॉक करने पर ही इक्तफा नहीं किया, बल्कि 10 से ज्यादा गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए और गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचाया। मुश्तिल कारकुन हॉस्टल के अंदर से भी पुलिस पर जबरदस्त पथराव करते रहे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जमीयत के 13 कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि तोड़फोड़ करने और ट्रैफिक ब्लॉक करने वाले जमीयत के कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। दूसरी जानिब नाज़िम इस्लामी जमीयत तलबा जामिया पंजाब हाफिज मुकीब ने मीडिया से बातचीत करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनका एहतजाज पुरअमन था, लेकिन पुलिस ने बिला जवाज कारकुनों को तशद्दुद का निशाना बनाया। उन्होंने गिरफ्तार तलबा की रिहाई का भी मुतालबा किया। PHA ने बहार की मुनासबत से जिलानी पार्क में 1,65,000 पौधे लगाकर लाहौरियों को दुनिया के सबसे बड़े फ्लावर कारपेट का तोहफा दे दिया। तफसीलात जानते हैं दुर्रे नयाब की इस रिपोर्ट में। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी ने जिलानी पार्क में बेल्जियम की तर्ज पर फ्लावर कारपेट तैयार किया है। फ्लावर कारपेट की लंबाई 500 फुट जबकि चौड़ाई 60 फुट है, जिसमें 1,65,000 पौधे लगाए गए हैं। बहार की आमद पर फ्लावर कारपेट में लगे पौधों ने रंग बिखेरने शुरू कर दिए हैं। प्रोजेक्ट डायरेक्टर जावेद हामिद का कहना है कि फ्लावर कारपेट DGPHA की तख्लीक है, जिसे बेल्जियम से लिया गया, जबकि शबो रोज मेहनत के बाद बेल्जियम के फ्लावर कारपेट से 100 गुना बड़ा कारपेट तामीर किया गया है, जो कि अब तक दुनिया का सबसे बड़ा ताज़ा फूलों का कारपेट है। ये जी DGPHA का ख्याल था। बेल्जियम का एक डिज़ाइन उन्होंने देखा था, इससे हाफ था फ्लावर कारपेट। वो चाहते थे कि लाहौर में भी मैं भी ऐसा फ्लावर कारपेट बनाऊं जो लाहौर को मैं तोहफा दूं। उन्होंने ये ख्याल पेश किया था। डिज़ाइन इसको किया था हमारे डिज़ाइनर हैं शाहदार साहब। सुपरवाइज किया है यहाँ के हमारे गार्डन सुपरिटेंडेंट तारक ज़िया। उन्होंने पार्क में आने वाले शहरियों का कहना था कि PHA ने दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर कारपेट बनाकर दिल जीत लिए हैं। ये बड़ा अच्छा है कि इन्होंने डेवलपमेंट की है। मेरे हिसाब से तो ये इधर नहीं और इसके अलावा थ्रू आउट होना चाहिए। इट इज़ द बिगेस्ट फ्लावर कारपेट है और इसको देखने आए हैं। बहुत ज़बरदस्त है इधर का माहौल, जो इधर ये फूल वगैरह लगे ही है तो और जगह पे नहीं है। PHA की जानिब से शहर में नित नए हार्टिकल्चर डिज़ाइन मुतारिफ कराने पर शहरियों ने खुशी और हैरानी के साथ इस उम्मीद का भी इजहार किया है कि शहर के पसमानदा इलाकों में भी PHA अपने जौहर दिखाएगी। कैमरामैन अदनान अली के साथ दुर्रे नायाब, सिटी 42। नैरंग आर्ट गैलरी में मरियम आफ्ताब और जरमीना हारून की पेंटिंग्स, फोटोग्राफी, फन पारे सबकी निगाह के मरकज बने हुए हैं। मजीद जानते हैं सादिया खान की इस रिपोर्ट में।
गौसल आजम रोड पर वाक़ नेरिंग आर्ट गैलरी में जारी नुमाइश का इफ्तिताह सूबाई वजीर बुराए लेबर राजा इशफाक सरवर ने किया। नुमाइश में 100 से ज्यादा फन पारे रखे गए जिनको इंतहाई खूबसूरती से रंग और कैमरा की आंख से बयान किया गया। मरीम आफ्ताब ने अल्लाह ताला के नाम और रंगों के जरिए इंसानी सोच की अक्कासी की। मेरी बेसिक जो पेंटिंग है वो एक कॉन्शियसनेस लेवल पे एक बंदा राइट और रॉन्ग पाथ को डिसाइड कर रहा है। तो आई थिंक कि जो आर्ट वर्क घर में लगाएं वो हीलिंग कॉन्सेप्ट से लगाएं। जरमीना हारून ने पाकिस्तान के कल्चर और इस्लामिक विरसा को मद्देनजर रखते हुए अमन और मोहब्बत का पैगाम दिया। मैसेज पहुंचाने की कोशिश की है कि हमें पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज को आगे रखना चाहिए और हम भी एक पीस लविंग कंट्री हैं। रुकन सूबाई असम्बली आलिया आफ्ताब का कहना था कि रंगों का इंसानी फितरत से गहरा ताल्लुक है जिसको इस आर्ट के जरिए पेश किया गया। अगर आप रंग देखें तो हर अल्लाह के नाम के साथ मुख्तलिफ रंग इस्तेमाल किया गया है क्योंकि जो रंग है वो भी हमारी शख्सियत पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। राजा इशफाक सरवर ने कहा कि इस तरह के काम की हमारे माशरे को अशद ज़रूरत है। कहीं भी दुनिया में आप डिस्प्ले करेंगे तो ये इंशाल्लाह पाकिस्तान का जो नाम है उसको बेहतर उसमें इजाफा ही करेंगी। नए लोगों के आर्ट वर्क की नुमाइश से इनकी तख्लीकी सलाहियतें खुलकर सामने आईं जिसे यहाँ आने वाले अफराद ने इनके काम को खूब सराहा। कैमरामैन कामरान खान के साथ सादिया खान, सिटी 42। बुलेटिन में खबरों और अपडेट्स का सिलसिला भी। एजुकेशन नेटवर्क इन पाकिस्तान। पंजाब में हायर एजुकेशन रोड मैप के मौजू पर सरकारी और निजी जामियात के वाइस चांसलर्स की 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई। सूबाई वजीर तालीम राना मशहूद अहमद खान ने इफ्तिताही सेशन की सदारत की। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में शुरू होने वाली 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में हायर एजुकेशन के पंजाब में रोड मैप पर यूईटी के वाइस चांसलर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अकरम खान की रहनुमाई में पॉलिसी पेपर तरतीब दिया जाएगा। कॉन्फ्रेंस में वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर मुजाहिद कामरान, वाइस चांसलर डॉक्टर तलत नसीर पाशा, वाइस चांसलर डॉक्टर फैजुल हसन, वाइस चांसलर डॉक्टर ख्वाजा अलकामा, वाइस चांसलर डॉक्टर निजामुद्दीन, वाइस चांसलर डॉक्टर शाहिदा हसनैन, वाइस चांसलर डॉक्टर खलीकुर रहमान, प्रिंसिपल कैनेट कॉलेज डॉक्टर रुखसाना डेविड, जामियात के वाइस चांसलर ने भी शिरकत की। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट ने टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के मुलाजमत के कवायद और ज़वाबित में तरामीम समेत फैकल्टी की खाली आसामियों पर भर्ती की मंजूरी दे दी। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी सिंडिकेट का इजलास वीसी प्रोफेसर डॉक्टर फैसल मसूद की सदारत में मुनक्किद हुआ जिसमें डीन ऑफ मेडिसिन प्रोफेसर डॉक्टर आतिफ हसनैन काज़मी, रजिस्ट्रार प्रोफेसर डॉक्टर फरीद अहमद खान, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अवैस, एमएस लेडी एचएसएन हस्पताल डॉक्टर सुहेल सकलैन और एमएस लेडी वेलिंगटन हस्पताल डॉक्टर जफर यूसुफ समेत मेंबरान शरीक हुए। लाहौर यूनिवर्सिटी के चौथे सालाना कॉन्वोकेशन में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा और तालिबात में डिग्रियां और गोल्ड मेडल्स तकसीम किए गए। मजीद जानते हैं सादिया खान की इस रिपोर्ट में। रायवे रोड में मुनक्कद होने वाले कन्वोकेशन में सूबाई वज़ीर तालीम राना मशहूद मेहमान खुसूसी थे। इस मौके पर चेयरमैन यूनिवर्सिटी मोहम्मद रऊफ, चेयरमैन बोर्ड अवैस रऊफ, रेक्टर वसीम शुजा, डीन फैकल्टी ऑफ साइंसेज डॉक्टर फरद काज़मी समेत मुख्तलिफ शोबाजात के फैकल्टी मेंबरान, तलबा और तलबात और वालिदैन की कसीर तादाद ने भी शिरकत की। कन्वोकेशन में 86 फैकल्टीज के तलबा तलबात में डिग्रियां जबकि एमफिल, बीबीए, एमबीबीएस, एमएससी और दीगर डिग्री प्रोग्राम्स में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा में गोल्ड मेडल तकसीम किए गए। मुझे आज बहुत अच्छा फील हो रहा है और ये मेडल मैं अपने पेरेंट्स को और अपने प्रोफेसर डॉक्टर चीमा को डेडिकेट करती हूँ। गोल्ड मेडल के पीछे मेरे हस्बैंड की बहुत एफर्ट है। ये गोल्ड मेडल मुझे सिर्फ उन्हीं की वजह से मिला है। एंड आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी एंड फीलिंग वेरी लकी। इट्स टोटली अकॉर्डिंग ड्यू टू माय गॉड एंड ड्यू टू प्रेज ऑफ माय मदर। बच्चों को गोल्ड मेडल मिलने पर वालिदैन की खुशी दीदनी थी। बहुत खुश हुई है बच्चों की एफर्ट, जब उन्होंने इसमें गोल्ड मेडल लिया तो उसकी मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। मुझे बहुत खुशी हुई है मेरी बेटी ने गोल्ड मेडल लिया है। मैं इसके लिए बहुत इसके टीचर्स का बहुत शुक्रगुजार हूँ और इसकी भी इसने बहुत मेहनत की है। सूबाई वज़ीर तालीम राना मशहूद अहमद ने खिताब करते हुए यूनिवर्सिटी के मेयार और तलबा की काफियों को सराहा। It is a great honor for me to deliver the convocation address of the University of Lahore. कन्वोकेशन के इख्तिताम पर अबादल फाउंडेशन की जानिब से राना मशहूद अहमद को आज़ादी शील्ड भी दी गई। कैमरा टीम के हमरा सादिया खान, सिटी 42। स्पेशल एजुकेशन सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के ज़ेर एहतमाम पंजाब यूथ फेस्टिवल में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले खुसूसी बच्चों की हौसला अफजाई के लिए तकरीब तकसीम इनामात का एहतमाम किया गया। मजीद अहवाल जुनैद रियाज की रिपोर्ट में।
ٹاؤن ہال میں اسپیشل ایجوکیشن سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے زیر اہتمام پنجاب یوتھ فیسٹیول میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے خصوصی بچوں کے اعزاز میں منعقدہ تقریب میں وزیر برائے خصوصی تعلیم آصف سعید منہیس نے 150 خصوصی بچوں میں ایوارڈز تقسیم کیے۔ اس موقع پر ڈائریکٹر اسپیشل ایجوکیشن فاضل چیمہ، ڈائریکٹر اسپورٹس سید کاظم مقدس اور ڈی او شہزاد ہارون بھٹا سمیت خصوصی بچوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی وزیر برائے خصوصی تعلیم آصف سعید منہیس کا کہنا تھا کہ خصوصی بچے معاشرے کا اہم جزو ہیں اور ہم انہیں نارمل بچوں کے ساتھ پڑھائیں گے جس سے ان میں خود اعتمادی پیدا ہوگی۔ نارمل ایجوکیشن کی طرف لے جا سکیں تاکہ ان میں خود اعتمادی پیدا ہو اور برابری کا احساس ہو۔ تقریب میں شریک خصوصی بچوں نے ملی نغمے پیش کیے۔ خصوصی بچوں کا کہنا تھا کہ پنجاب یوتھ فیسٹیول کے انعقاد سے انہیں مختلف کھیلوں میں اپنا جوہر دکھانے کا موقع ملا۔ بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ میرے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ میں نے پنجاب یوتھ فیسٹیول میں نعت خوانی کے مقابلے میں نے 2nd پوزیشن حاصل کی ہے۔ ہر سال ایسے مقابلے ہوں جا کے اور بچے آگے آئیں اور ان کی صلاحیت اجاگر ہوں۔ اسٹوڈنٹس کے اندر ایک کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے، ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ خصوصی بچوں میں ایوارڈز کی تقسیم سے جہاں ان کی حوصلہ افزائی ہوئی وہیں ان میں غیر نصابی سرگرمیوں میں حصہ لینے کا شوق بھی پیدا ہوا۔ کیمرہ مین کامران خان کے ساتھ جنید ریاض سٹی 42۔ راشد آئیڈیل گرلز ہائی اسکول کے زیر اہتمام سالانہ تقریب تقسیم انعامات کا اہتمام کیا گیا۔ بچوں نے مختلف پرفارمنسز پیش کر کے تقریب کو 4 چاند لگا دیے۔ احوال بتا رہے ہیں میاں وقاص اپنی اس رپورٹ میں۔ چائنا اسکیم میں ہونے والی سالانہ تقریب تقسیم انعامات میں ایم پی اے چودھری شہباز، اسکول پرنسپل عافیہ راشد، کامیڈین نواز انجم، سردار کمال، جاوید کوڈو، ارشد بھٹی، اساتذہ، طلباء اور ان کے والدین کی کثیر تعداد موجود تھی۔ اس موقع پر بچوں نے مختلف ڈرامے اور گانوں پر ڈانس پیش کیا، جبکہ کامیڈین نے بچوں کو کامیڈی پرفارمنس پیش کر کے خوب ہنسایا اور حاضرین سے زبردست داد وصول کی۔ جاوید کوڈو صاحب کا آیا کسی نے انہوں 100 کا ہار پایا وچوں نکل گئے۔ ایم پی اے چودھری شہباز کا کہنا تھا کہ چائنا اسکیم جیسے ایریا میں بچوں کے لیے اس قسم کی تفریحی سرگرمیاں باعث فخر ہیں۔ بڑے اچھے بیکورڈ ایریا تھا چائنا اسکیم، لیکن آپ نے دیکھا بڑی اچھی یہاں پہ انگلش کی ایجوکیشن تعلیم دی جا رہی ہے اور بڑی اچھی پرفارمنس بچوں نے کی ہے۔ بچوں کا کہنا تھا کہ وہ اپنے اسکول کے سالانہ دن پر بہت خوش ہیں اور انہوں نے تفریحی سرگرمیوں کو بہت انجوائے کیا۔ آج ہمارے اسکول کا اینول ڈے تھا، ہم نے بہت انجوائے کیا، بہت مزہ آیا تھا۔ ہمارے اسکول کا اینول ڈے تھا، ہم نے پرفارم کیا اور ہمیں بہت مزہ آیا۔ یہاں پہ بہت مزہ آیا اور جو آئے تھے فنکار آئے تھے انہوں نے بھی بہت زیادہ مزہ کرایا ہمیں۔ میرے ماہی صنم جانم کی میں کرے نبی دانم شب گزری تے جگ سویا نی میں جگے نبی دانم نی میں کملی کملی نی میں کملی کملی نی میں کملی کملی میرے یار دی نی میں کملی کملی نی میں کملی کملی نی میں کملی کملی میرے یار دی۔ تقریب کے اختتام پر ایم پی اے چودھری شہباز نے نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے بچوں میں انعامات تقسیم کیے۔ بچوں کی تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے اس قسم کے پروگرام کا زیادہ سے زیادہ انعقاد ضروری ہے۔ کیمرامین زامین عباس کے ساتھ میاں وقاص سٹی 42۔ City Taaleem was brought to you by Punjab Group of Colleges, the largest higher education network in Pakistan. ممبر صوبائی اسمبلی غزالی سلیم بٹ نے یادگار چوک میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا اور ایکوائر شدہ زمین کے مالکان سے ادائیگیوں میں درپیش مسائل پر بات چیت کی۔ اس موقع پر ایل ڈی اے ٹیپا، واسا کاملہ، مشتاق مغل، سعید خان، محمد حسن، عابد خان، ملک شاہد، عمران خان، وحید خان اور دیگر موجود تھے۔ غزالی سلیم بٹ نے متعلقہ انتظامیہ کو ایکوائر شدہ زمین کے مالکان کے مسائل حل کرنے کا حکم دیا۔ بلیٹن میں خبروں اور اپڈیٹ۔ کھیل کے میدان میں کون جیتا اور کس نے کھائی بات کیے جانیں گے سٹی سپورٹس میں۔ City Sports is brought to you by Download the free OLX app today. olx.com.pk بیچ دے 10 انفیکشن والی طاقتور جراثیم، ایک حفاظت ایڈوانس لائف بوائے، جنرل کا موٹر سائیکل ٹائر، ساتھ دے جم کے۔ ایوب اسٹیڈیم میں روزنز اسلامک اسکول کے سالانہ سپورٹس فیسٹیول میں ننھے منھے بچوں نے مختلف رنگوں کے لباس پہن کر ٹیبلوز پیش کیے، جبکہ طالبات نے ایروبکس کر کے تقریب کو 4 چاند لگا دیے۔ دیکھتے ہیں علی رامہ کی یہ رپورٹ۔ اسپورٹ فیسٹیول میں مختلف ہاؤسز کے ننھے منھے طلباء نے کھیلوں میں حصہ لیا۔ طلباء نے ایروبکس کے علاوہ ٹائیگر دوڑ، لیمن دوڑ، واٹر فلنگ اور ہنی بی دوڑ میں بھی حصہ لیا۔ دوسری جانب بچوں نے صنم کدا کا ٹیبلو بھی پیش کیا، جس میں عربی لباس پہنے بچوں نے تلواریں اور تیر کمان بھی اپنے بدن پر سجا رکھے تھے۔ بچوں کا کہنا تھا کہ انہیں مختلف کھیلوں میں حصہ لے کر بے حد خوشی ہوئی ہے۔
میں نے چاپسٹک ریس میں پارٹیسپیٹ کیا اور مجھے بہت مزہ آ رہا ہے. آئی ایم دا ان لیمن ریس. میں ٹائیگر ریل میں حصہ لیا, مجھے اچھا لگا. میں بیلنس دا بال میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہوں اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. روزنز اسلامک اسکول کے ڈائریکٹر حسن نثار کا کہنا تھا کہ ایسی تقاریب کے انعقاد سے بچوں میں خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے. اللہ کا کرم ہے کہ اتنا خوبصورت دن اللہ نے دے دیا اور سارے بچے رنگ برنگے کپڑے پہن کے اس فنکشن میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. اس فنکشن کا مقصد ہے کہ بچوں کو جو ان کے کیریکٹر ہے اس میں کانفیڈنس بلڈ کیا جائے. ان کی تربیت ایسی ہونی چاہیے تعلیم کے ساتھ ساتھ جس پہ اسپورٹس مین اسپرٹ ان میں بننا چاہیے. تقریب میں مختلف کھیلوں میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء میں میڈلز بھی تقسیم کیے گئے. کیمرہ مین علی شیخ کے ہمراہ علی رامے, سٹی 42. لاہور کالج برائے خواتین یونیورسٹی کے سالانہ انٹر ڈپارٹمنٹل سپورٹس مقابلے شروع ہو گئے. کرکٹ, بیڈمنٹن اور تھرو بال کے مقابلوں کے کوالیفائنگ راؤنڈ میں طالبات نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. اس حوالے سے دیکھتے ہیں اعجاز وسیم باقری کی یہ رپورٹ. لاہور کالج برائے خواتین یونیورسٹی کے سپورٹس ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام شروع ہونے والی سالانہ کھیلوں کے پہلے روز کے مہمان خصوصی سماجی تنظیم اللہ جانتا ہے کہ صدر خورشید ملک, محمد امجد, حسن امجد, سخی سرور اور ڈائریکٹر سپورٹس لاہور کالج حمیرہ مغل تھیں. افتتاحی روز کھیلے گئے کرکٹ ٹورنامنٹ میں شعبہ اردو, انوائرمنٹ سائنسز, پولیٹیکل سائنس, ہوم اکنامکس ڈپارٹمنٹ اور میس کام کی ٹیموں کے مابین کوالیفائنگ میچز کھیلے گئے. بیڈمنٹن میں شعبہ اردو اور میس کام کے مابین کھیلے گئے میچ میں میس کام ڈپارٹمنٹ نے کامیابی حاصل کی. اس طرح کے اور ایونٹس ہونے چاہیے, باہر بھی ہونے چاہیے ہم لوگوں کی یونیورسٹی میں, اور پروگرام اس طرح کے ہونے چاہیے تاکہ لڑکیاں زیادہ سے زیادہ کھیلیں. بہت اچھی اپرچونٹی ہے. جو لڑکیاں نہیں بھی کھیلتی اب وہ آ کے پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں. بہت اچھی اپرچونٹی ہے. ہمارا ڈپارٹمنٹ بہت اچھی طرح سے ان سب کو ڈیل کر رہے ہیں, کیونکہ اسٹڈیز پورا سال اسٹڈیز کرتے ہیں, اس کے بعد پھر یہ تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے تو کافی ریفریشمنٹ ہوتا ہے. پولیٹیکل سائنسز اور انوائرمنٹ سائنسز کے مابین ہونے والے تھرو بال کے مقابلے میں انوائرمنٹ سائنسز کی طالبات نے کامیابی حاصل کی. جو اسپورٹس گرلز ہوتی ہیں وہ زیادہ فٹ ہے, تو میں تو یہ کہوں گی کہ جو ایجوکیشن یہاں حاصل کر رہی ہیں لڑکیاں, وہ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اسپورٹس فیلڈ میں بھی آئیں تاکہ وہ اپنے آپ کو ہیلدی اور فٹ رکھ سکیں. نیو اپرچونیٹیز ہے ہمارے لیے. ہم لوگ اسپورٹس سے بالکل بھی نہیں انٹر لنکڈ ہیں, تو یہ ایسے ایونٹس ارینج کیے گئے ہیں تو ہم اسپورٹس کے ساتھ لنک ہو گئے ہیں. بچوں میں بہت زیادہ جوش و خروش پایا جا رہا ہے کیونکہ مخصوص جو ایک کیٹیگری ہے وہ نہیں کھیلی. تمام بچی جو ہے وہ کھیلنا چاہتی ہے, وہ ادھر آ کے پارٹیسپیٹ کرے. لاہور کالج انٹر ڈپارٹمنٹل کھیلیں 3 روز تک جاری رہیں گی, جبکہ مقابلوں میں کامیاب ہونے والی ٹیموں میں پہلی بار کیش انعامات تقسیم کیے جائیں گے. کیمرہ مین یاور بھٹی کے ساتھ اعجاز وسیم باقری, سٹی 42. پنجاب یوتھ فیسٹیول کے تحت پاکستان جونیئر اور قطر کی ٹیموں کے مابین T20 کرکٹ میچ قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا گیا. اس میچ کو پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کے احیاء کے حوالے سے سنگ میل قرار دیا جا رہا ہے. تفصیلات جانتے ہیں عامر رضا خان سے. قذافی اسٹیڈیم میں پاکستان جونیئر اور قطر کی ٹیموں کے مابین ہونے والے T20 کرکٹ میچ سے قبل اسلامیہ کالج کی طالبات نے ایروبکس اور لاہور جمناسٹک ایسوسی ایشن کے ممبران نے جمناسٹک کا خوبصورت مظاہرہ پیش کیا. کرکٹ میچ میں بھی زبردست مقابلہ دیکھنے میں آیا. وزیر کھیل رانا مشہود احمد نے میچ کو انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی سے منسوخ کرتے ہوئے کہا کہ یوتھ فیسٹیول کے تحت انٹرنیشنل کھیلوں کا انعقاد کیا جائے گا. میں اس کے اوپر خصوصی طور پر میاں شہباز شریف صاحب چیف منسٹر پنجاب کے ویژن کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. میچ کے آرگنائزر ڈی جی سپورٹس پنجاب عثمان انور اور سپورٹس بورڈ کے لیگل ایڈوائزر علی رضا نے بھی میچ کے انعقاد کو سراہتے ہوئے کہا کہ اس سے پاکستان کا صاف امیج بیرونی دنیا میں جائے گا. یہ جو ایک مت تھی کہ پاکستان کے اندر کرکٹ ٹیمز نہیں آتی ہیں, آج وہ بھی کرکٹ ٹیم انٹرنیشنل کرکٹ ٹیم یہاں پہ آ گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سپورٹس بورڈ کے ذریعے پاکستان میں انٹرنیشنل کھیلوں کا بھی انعقاد ہو سکے گا. T20 میچ میں پاکستان نے 5 وکٹوں سے کامیابی حاصل کی. تماشائیوں نے لوگ رقص اور میچ کی ہر شاٹ سے لطف اٹھایا اور طالبات تو موسیقی کی دھنوں پر جھومتی رہیں. طالبات کا کہنا تھا کہ انہیں میچ اسٹیڈیم میں دیکھنے کا بہت لطف آیا. کافی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ پاکستان جو کہ ایک ٹیررزم ملک سمجھا جاتا تھا اس میں دوبارہ سے کھیلوں کا آغاز ہو گیا ہے. پاکستان ایک بہت اچھا ملک ہے جہاں پہ ایسی اپرچونیٹیز ملتی بھی ہیں اور کرنے کو یوتھ کے لیے بہت کچھ ہے. پاک قطر کرکٹ میچ نمائشی ہی صحیح, لیکن اس میچ نے دنیا کو پیغام دیا ہے کہ پاکستانی پرامن اور کرکٹ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. کیمرہ مین زاہد شفیع کے ساتھ عامر رضا خان, سٹی 42. برٹش کونسل کے زیر اہتمام آواری ہوٹل میں انگلش لینگویج ان پاکستان ٹوڈے کے عنوان سے پالیسی ڈائیلاگ کا اہتمام ہوا, جس میں ڈپٹی ڈائریکٹر برٹش کونسل ٹونی جون سمیت دیگر نے شرکت کی.
आवारी होटल के खुर्शीद हॉल में होने वाले ब्रिटिश काउंसिल की तकरीब में डिप्टी डायरेक्टर टोनी जोन्स, प्रोजेक्ट हेड मिस मुसरत शाहिद, इमरान सरवर, शाहिद नज़ीर और क्रिस कैंडी समेत दीगर ने शिरकत की। ब्रिटिश काउंसिल ने इंग्लिश लैंग्वेज इन पाकिस्तान टुडे के उन्वान से जिस तकरीब का एहतमाम किया, इसका मकसद पाकिस्तान में अंग्रेजी जुबान बोलने वालों का डेटा इकट्ठा करना था। We've got together some British pundits, Professor Kennedy from University of Birmingham, John McGovern from, well, formerly of the University of Lancaster, and we've got Dr. Tariq Rahman, we've got Dr. Shahid Siddiqui, so we've got some Punjabi gurus, if you like. डेंगू बुखार के पहले 2 केसेस सामने आ गए हैं। 14 साल मारिया और 28 साल जावेद मियो अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। मौसम तब्दील होते ही डेंगू ने एक मरतबा फिर सर उठा लिया है। मियो अस्पताल में जलालपुर पीरवाना मुल्तान की रिहायशी 14 साल मारिया को बुखार के बायस वेस्ट मेडिकल वार्ड में दाखिल किया गया है, जहां पर मारिया के क्लिनिकल टेस्टों के बाद इसके डेंगू बुखार में मुब्तला होने की तस्दीक कर दी गई है। ताहम डॉक्टर्स का कहना है कि मारिया ब्लड कैंसर की भी मरीजा है और इसका इलाज जारी है। शहर के कारोबारी उतार चढ़ाव पर एक नजर डालेंगे सिटी बिजनेस में। ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में पाकिस्तान की एजाजी इन्वेस्टमेंट काउंसिल आयशा बख्श के हमरा 6 रुकनी तजारती वफ्द ने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा किया। आयशा बख्श का कहना है कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मुआशी ताउन के वसी मौक़े मौजूद हैं। ऑस्ट्रेलिया के 6 रुकनी वफ्द ने लाहौर चैम्बर के सदर इंजीनियर सुहेल लाशारी, सीनियर नायब सदर मियां तारिक मिसबाह और नायब सदर काशिफ अनवर से मुलाकात की। एंटरटेनमेंट की रंगारंग दुनिया से कुछ खबरें आप जान सकेंगे सिटी एंटरटेनमेंट में। City Entertainment is brought to you by Download the free OLX app today. olx.com.pk. बेच दे। हमारे खाने हमारा प्यार, इसे छोड़ो और महकती सफाई अपनाओ, सफाई वही जो महके। ये है एक्टिव दिन का आवाज। Canon Stelline प्रोटीन पावर ब्रेकफास्ट। फौरी लोन जिसे आप अगले रिचार्ज पर लौटाएं। जोंग फौरी लोन, अब बातों की डोर टूटने ना पाए। लॉलीवुड इंडस्ट्री की तारीख की महंगी तरीन फिल्म सल्तनत का पहला ट्रेलर भारतीय अदाकार रजा मुराद के हाथों लॉन्च कर दिया गया। रजा मुराद का कहना है कि उनकी ख्वाहिश है कि वो कभी पाकिस्तानी फिल्म या ड्रामे में काम करें। जैन मदनी हुसैनी की रिपोर्ट देखते हैं। मेट्रोपोल सिनेमा में लॉलीवुड इंडस्ट्री की मेगा बजट की फिल्म साज असलम भट्टी और हिदायतकार फैसल बुखारी की फिल्म सल्तनत के पहले ट्रेलर की लॉन्चिंग तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें शोबिज, फिल्म, टीवी और सिनेमा इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले अफराद समेत मीडिया के नुमाइंदों ने कसीर तादाद में शिरकत की। जमीन पर रेंगने वाला कीड़ा जब जिस्म पर चढ़ा है तो उसको तकरीब से खिताब करते हुए रजा मुराद का कहना था कि दोनों ममालिक की हुकूमतों को चाहिए कि वो मुश्तरका तौर पर फिल्में बनाएं और वीजा पॉलिसी नरम हो, जबकि उनकी ख्वाहिश है कि कभी वो किसी पाकिस्तानी फिल्म या ड्रामे में भी काम करें। मेरी ये ख्वाहिश है कि जो वो फिल्म बने उसमें जो पाकिस्तानी किरदार हों वो भारतीय अदाकार करें और जो भारतीय किरदार हों वो पाकिस्तानी अदाकार। रजा मुराद को इस मौके पर कल्चरल जर्नलिस्ट्स फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एजाजी शील्ड और गुलदस्ते भी दिए गए। फिल्म सल्तनत को इसी साल ईद उल फित्र पर रिलीज किया जाएगा और रजा मुराद ने इस बात पर भी दुख का इजहार किया कि वो फिल्म सल्तनत की कास्ट में शामिल क्यों नहीं है। कैमरामैन शुएब सफदर के हमरा जैन मदनी हुसैनी, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए।